Olá, malu karena yang sudah itu lorong dia no hasor malu filak paling hau Dr. Frankie de Jesus. Ya video bersama ini yang hau karak atau kuliah kona ba impact tu usi fuma sigaro ini yang ba iha itaninia Saudi. Mas pemolo kau tu kuliah kona ba topiku bersama ini yang aproveita momento iremos hau karak atau hau esclarecimento kona ba informação nebe mak hau hato ia semana kotung inian nebe mak hamosu comentários barak iha video semana kotung inian ia comentários ciraknya balu nebe mak tete katak informação nebe mak upload ia semana kotung inian hamosu confusão iha público ho confusão hiraknya mak balu sira balu nebe mak tete katak informação nebe mak hau to semana kotung justru motiva que encoraja fale malu sira nebe mak fuma atu continua na fating. Dia. Primeiro, hau karak atu hatu ini desculpa se kare informação nebe mak hau hatu ia semana kotuk ninian hamosu confusão ba iha malu kare nain sira balu. Mas be hau karak atu esclarece kata informação nebe mak hau hatu ia semana kotuk ninian ne hanisang resposta husi pergunta nebe mak mai husi malu sira balu. Nomos paciente sira nebe mak mai consulta diariamente ia clínica ka ia hospital. Quase lolorong paciente sira nebe mak mai consulta iha balu nebe mak hanesan fumador aktivo ka ema nebe mak aktivo iha fuma cigarro ninya. Hanesan profissional Saudi ami sempre encoraja paciente sira atu bele ha para fuma cigarro. No ami sempre hato informação konaba impacto husi fuma cigarro ninya ba iha itaninya Saudi. Mas bem, ia pacientes barak nebe mak husu. Doutor, tambah saya mak ema sira nebe mak fuma cigarro ulu que resto agora. Sira ni condição saúde dia kela. Sira forte hela. Sira bela halo atividade normal. E sira balu ia saúde nebe mak dia kli fale ema nebe mak la fuma. Tambah nemak ia video ia semana kotuk ini yang how explica konaba possibilidade razão rua nebe mak bele explica razão tambah saida mak ema sira nebe mak fuma desde ulu keras ka itanini avo sira nebe mak fuma ulu keras se iha saudi de nebe mak dia kli fale ema sira nebe mak agora fuma no iha baru nebe mak la fuma iha tempo agora ninian iha video larang how la motiva no how la encoraja ba maluk sira atu continua fuma na fating. Mas be iha video ikus ninian how recomenda ba fumador aktivo sira ka ema sira nebe mak fuma cigarro makas atu bele ha menos nenek sira ninia hábito fuma ninian. Tambah how compreende kata atu para de repente de fuma cigarro ne susah ritual. Liu ba ema sira nebe mak adictus ba iha cigarro. Tambah nemak sambil ha menos nenek fuma cigarro ninian how encoraja no motiva ema sira nebe mak fuma cigarro atu bele continua cuidado sira na saúde ho consume hahang ida nebe mak saudável halo exercício físico no mos selutang nebe mak how temin iha video larang. Objetivo husi sugerência ida ne atu ne la bele deteriora ka memperburuk condição paciente ka ema sira nebe mak fuma. Tambah wain hira sira quando para fuma, ka sira ha menos nenek sira ini hábito fuma ninian, sira mos precisa atu cuidado sira ni saúde mos. Então, atu cuidado sira ni saúde ya melalui cara-cara hira nebe mak how teming ona ka explica ona semana kotuk ninian. Tambah ne dalai datang how karak atu HTT how karak atu informatan dalai datang kata informação ia video nebe mak hau hato ia semana kutuk ne hane sang resposta det ba ia pergunta nebe mak hato husi itaninya malu barak kamu si tani paciente sira nebe mai konsulta lorong ninian mai be hau sidok explica konaba impacto lolos husi cigarro ninian ia video semana kutuk ninian no hau la explica no hau la teming katak cigarro dia ba iha itaninya Saudi. Ho espera kata ho esclarecimento ida ne bele esclarece ba maluk sira balu ne bemak se dúvida sela konaba informação ne bemak hato ia semana kutuk ninia. Diaktif fila fale mai ka kuliah det konaba impacto husi cigarro ninian ba iha itania Saudi. Tuir Organização Mundial Saudi HTT katak tabaku sai hanesan problema ida iha nível mundial. No tabaco ne rasik hamate ema maioria ka quase milhão walu kada tinang. No hanesan itu atene katak fumador iha tipu rua. Iha fumador aktivo ka ema nebe mak aktivo fuma
Segundo mak fumador pasivo ka ema nebe mak horong cigarro suar. No sira reporta iha website Organização Mundial de Saúde niang HTT katak ema nebe mak fumador aktivo quase milhão hito nebe mak mate kada tinang. No fumador passivo quase 1,2 milhão nebe mak mate tamba consume cigarro nerasik. Além de idane, liu husi 80% o ema número 1,3 bilhão nebe mak usa ka consume tabaco ne mai husi nasaw hirak nebe ho tingkat per kapita ka tingkat pendapatan rendah no sedang. Tambah mak liu si video idane ho karak atu fo informasaw ba iha maluk sira nebe mau fuma cigarro atu bela tene di dia kona ba impacto husi cigarro ba iha itabot sira ni Saudi no dia kliu tamba itabot sira atu bele hapara itabot sira ni abitu fuma ini yang dia mulai katu kuliah kona ba impacto husi cigarro nerasik ho karak atu fo informasaw barang ba itabot sira kata iha cigarro nerasik mengandung ka konten mais de 5.000 zat kimia nebe mak bele halo estragos pa iha itaninya Saudi haresang iha tar iha nikotina iha nikel iha arsenik no seluk tang direktur filafale mai ta kuliah koraba problema saidedet maksi acontece ba itabot sira ne ising quando itabot sira fuma makas ka itabot sira lakoi atau para cigarro. Dia primeiro ita começaria husi ibung. Karing bemaluk sira nebe mak la fuma ka ita sira nebe mak fuma mos, quando ita hare ema nebe mak fuma makas, ita hare katak sira ne ibung troca korba metang, depois sira nihang mos dalam rumah kinur, ia balu nebe mak troca mos ba iha kor metang. Ne tambah sira mak acontece no ne. Dia hare sang oi hoteming ona katak ia cigarro larang mengandung lebih dari 5.000 zat kimia. No iha zat kimia nerasik ia ida nebe mak ema bolu narantar. No quando ita consume cigarro tempo ka duração ita nebe mak naruk tarne sei mewarnai ka sei halo ita ninia ibu sirane se troca bakor metang e depois ita ninia nemos bele causa cor bakinur e depois cor metang. Quando dibiarkan saja e depois telah cuidado di dia kita nenehang então bakalan menyebabkan problema bagi ita nenehang e depois bele membusuk e depois bela estraga ita ninihan. No iha ema balu nebe mak fuma makas ita bela nota katak sira ninihan dalam rumah at magbarak. Além de denemos bele causa moras cancro ia parti ibu ninihan nebe mak perigoso teptebes ba iha ita niniha Saudi. Itu fila fale mai inus. Anesang itu tene katak wain hira ita fuma cigarro ini suar pos bele tama bahaya ita nin inus. Kaya ema balu nebe mak fuma mos sirasai niniha cigarro suar laos detliu si ibung. Mas ia balu mo sasai lihusi sira ninia inus. No quando ita halu no nebe baik entang bele estraga ita ninia inus ita ninia saraf ia parte inus niniang. E depois ia futuro bele halakon ita ninia sensibilitas ka ita ninia saraf perasa niniang iha ita ninia inus niniang. Tur fale mai ia vias respiratórias. Ia vias respiratórias ma começa a usi ita ninia ibun tama toy ita ninia pulmão. Ia vias respiratórias niniang efeito ka impacto husi cigarro ni nerasik mabele hamoso e mabolo infecção crônica ba iha italinia pulmão hanesang bronquitis crônic e depois pela causa moras obstrutivo crônico ba italinia pulmão e depois pela causa moras ida e mabolo emfisema e ikus liu bele hamoso fale e mabolo narang pleural effusion ka cairan ida nebema bele acontece ia parte pulmão niniang o insamak ida ne bele acontece. Idane acontece tambah cigarro suar nerasik nia estraga estrutura ida nebe mak ita bolu narang cilia. Cilia ne ia função ida nebe importante atu menyaring kotoran iha ita ninia pulmão niniang para atu ne la bele estraga ita pulmão. Mas tambah cigarro suar mengandung zat kimia ida nebe mak parak e iha potensi ida nebe mamakas atu bele estraga ita ninia cilia. E quando cilia ne problema e então problema ia pulmão mas bele acontece. Além de tenemos bele estraga estrutural ida nebe mak ema bolu narang alveolus. Alveolus ni ia função ida nebe mak importante tebes hanesang fating pertukaran ka intercambio oksigen nomos karbon dioksida. Ita quando dada is oksigen mak tambah balaran e depois dia tambah to alveolus iha neba se troca fila fali oksigen se tambah fali ba ita narang e depois karbon dioksida mak se sai fila fali ba helior. Mas bem tambah sira mak ema sira nebe mak fuma cigarro makas ia tempo futuro quando sira moras sira se ia problema dada isi dan nebe mak araska. Ida ni acontece tambah iha cigarro nerasikan iha jati dan nebe mak membulu narang karbon monoksida.
karbon monoksida ini kuando dikonsumsi dan memang demais, entang abang berua nia akan melebihi value oksigen. Entang kuando itan ini oksigen berkurang, itan ini paru-paru, depois problema dada isne sei acontece. Tur fila falemai bele causa problema fuang. Idane acontece tambah zat kimia hiraknya memang tambah bahaya itan ini ising, depois ni se tambah bahaya itan ini pembuluh darah. Zat kimia hiraknya sei causa problema iha itan ini lapisan dalam pembuluh darah ninyang. Depois quando idane acontece ona entang pembuluh darah mos se bakalan menebal, depois se causa penyempitan iha neba. Bele causa oksigen tambah bahaya itan ini fuang mos menos. Então, to ikus bele causa itaninia ataka fuang bele acontece tambah problema husi sigaro nerasi. Doutor filo fale mai bele causa problema cancro ba iha itaninia pulmão. Quando ema hirak nebe mak fuma sigaro makas, aba merua se iha possibilidade makas atu bele causa moras cancro iha sirenia pulmão. Além de dele cancro bele acontece mas parte selu. Anesam por exemplo ba ina feton sira bele causa moras cancro iha sirenia susung. Bela causa cancro ia sireninia parte órgão genital larang iniang. Depois bah ia manesira bela causa moras cancro prostat, bela causa cancro ia parte mi fating iniang, mos cancro ia fating selutang. Também mah quando itu bot sira, quando rola cigarro ka itu bot sira hari yang lolong neba sira tete kata cigarro bela causa moras cancro, bela causa moras impotência, deformidade ba iha labari ka bebê sire kabong larang e depois aborto bele acontece. E efeito sira selutang mak cigarro ne bele halo itania kulit ne bele marang e depois bele halo itania oing ne bele idade lalai state ka ita hari-hari ke tuang liu comparo e masira ne pe mak la fuma cigarro. Dia tu fila fale mai mak problema psicológico. Problema psicológico ne normalmente acontece ba ima sira nebe mak adictus ona ba iha cigarro. Sira nebe mak la koi atu ursi cigarro lorong ida. Ida ne acontece tambah zat kimia nebe mak ema bolu narang nikotina. Nikotina ne quando ita dada tambah ba ita ne ising, depois ne sai ba ita ne kakuta. E depois dalam barak ita quando fuma ita senti contente, ita senti livre, ita ne stress la kong hutu. Ne tambah nikotina ne rasi quando ne tambah ba kakutak e depois susi kakutak ne rasi kumane nia sai fale enzima hirak balu, ne memang halo ita nalarang ne hak matek. Mai be quando nikotina ne berkurang tambah det ita la fuma cigarro, então bela halo problema psikologiko anesang ita ne larang ne susar makas ita turla hak matek, ita senti cemas, ita senti hanesang falta buat rumah hetan ini ising. Hanesang exemplo det ita quando lorong ita tomang una hang itu, e depois lorong ida ita lahang itu, ita senti buat ida ne memang falta. E hanesang hoi dane, quando ita tomang una consume nikotina, ka ita fuma cigarro depois nikotina ne ita consume lorong-lorong, e então quando lorong ida ita la consume, então bel halo nikotina ne berkurang, halo ita senti larang lahak matek, ita senti larang cemas. Ida ne tambah nikotina ne rasik mak halo. Tur fila fale mai mobile causa problema socio-econômico. Cigarro la afecta de baita ni Saudi, mas be afecta mos baita ni condição socio-econômica. Anessa itu auto atene katak, ita quando akarak atau itan cigarro precisa atau ase osang ho di sosa cigarro. No quando osang la iha problema se acontece. Ia itania família, itania vida pessoal, nomos seluk-seluk tang. Também mais importante tetebes, baita bot sira atau para cigarro atau ne bele menghemat te bot sira ne osang. Pasira nebe makabeng naik akan sangat lebih bagus osang nebe kita buat sira usau di sosa cigarro pela sosa lawarik sira di susubeng pela sosa tebot sira ninia perangkapan umalarang iniang hahan sira nebe umalarang iniang atau nune tebot sira ne familia mos pele senti hak matek nomos pele senti kontenti iba estudanti sira karek tebot sira nebe fuma akan sangat lebih bagus para fuma cigarro hodi nune tebot sira nebe mak hetang osang si inang amang niang bele uza bahang, bele uza hodis selu buat selu tang ita buat sirenia kos, ka ita buat sirenia perlengkapan atau studian iniang ita buat sirenia livro, print tugas sirakne. Tambah memang importante tebe ita buat sirak tengki para cigarro atau ne bele menghemat ita buat sirena osang, no bele uza buat seluk ne memang dia klio no beneficia liu ba ita buat sirenia ang, nomos ita buat sirenia familia. Dia ketang oi sama ita bele para cigarro atau para cigarro ne buat tidak nebemak menjadi tantangan terbesar pak ema hirak nebemak benar-benar adiktus ka ema sira nebemak tomang ona ho cigarro.
Primeiro importante liliu quando ita karak atu para sigaro ne tem que mai duni husi ita ang ita tem que decide rasi duni katak ita hakarak atu para sigaro. E depois quando ita decide ona hakarak atu para sigaro, importante liliu atu kuliah ho ita buat sira nia kolega, kuliah ho ita buat sira nia família katak ita buat sira decide hakarak atu para sigaro. O dunu ne ita buat sira nia kolega, ita buat sira nia família, bele suporta makas ita buat sira nia decisão kirak ne. E depois terceiro, ita buat sira precisa atu hadok buat tirak ne bema iha is ho sigaro niang. Haresan, por exemplo, ita buat sira precisa atu hadok hangu si asbak rokok, e depois precisa hamos fating hirak ne bema is sigaro niang, e depois hadok husi buat tirak ne bema bele causa ita buat sira atu fuma na fating sigaro. Além dane, ita buat sira ne bema fuma sigaro, importante tertebes atu hapara nenek ita buat sira nina fuma sigaro, e membiasakan atu bele kose nehang depois de fuma sigaro, atu nene la bele estraga ita buat sini Saudi, e depois iha artikel balu sira tete kata kwain hira ita kose nehang, e bele ha menos mos ita ninia kebiasaan merokok niang. E basira ne bema kare tomang uno sigaro antes, ita buat sira quando hakar atu para sigaro bele troca ita buat sira ninya kebiasaan fuma ninya ho sumengal ka permen hirak nebe mak manas atu nune ita buat sira tetap nata na fating buat rumah ho di mengurangi ita buat sira ninya abitu ka hapara ita buat sira ninya abitu fuma ninya. Itu filo vale mais importante tertebes atu hawa exercício físico. Tambah quando ita hawa exercício físico nebe mak barak então bela menos mus ita ninya keinginan hakarak atu fuma sigaro. E além dane importante tertebes ita atu menyibukkan diri ka ita tem que ser halo pokang ang ituang hodi nune la bele kepikiran la bele hanoin kata kita buat sir hakarak atu fumana fating hodi depois bele estraga ita buat sir di Saudi. Dia kidane mak explicação bara kona ba impacto husi fuma sigaro yang ba iha itanina Saudi. Karek ba maluk sira de mas tidak comprende kona ba explicação dane bele hato ita buat sir pergunta iha kolom komentar yang. Dalam datang, obrigado barang baita buat sira nebe mak assiste ona video idane no ita hasoro malu hali iya semana ini. Adeus.